Okay, Assalamualaikum and good morning to everyone. Okay, congratulations dan juga terima kasih. Okay, bila anda telah buka video ini means kamu dah join kelas. So, Alhamdulillah lah. Okay, so today we will learn a new topic, okay, which is graph of function. Okay, chapter 8. Okay, so dalam as usual, cikgu sebelum kita mula dengan topik baru ni, cikgu suka tengok chapter summary dulu. Okay, so apa yang kita akan belajar dalam topik ini. So, first one is kita akan tengok apa dia punya definition of function. Okay, dekat sinilah ya. Apa itu function? Function is the relation in which each object in the domain has only one image in the codomain. Okay, nanti awak tengoklah nanti ya. Nanti bila awak kita pergi ke satu-satu, awak akan lebih faham. Okay, mudah sahaja. Dulu graph of function ni bahasa Melayu ni fungsi graf. Okay, dia belajar dalam matematik tambahan. Okay, tapi yang kita belajar untuk form 2 ini adalah basic lah. Okay, kemudian okay, kita sambung tadi. Okay, function tersebut kita ada one to one function, many to one function. Okay, dia ada jenis fungsi, kita ada fungsi satu ke satu ataupun banyak ke satu, satu ke banyak, nanti kita akan tengok. Kemudian function tersebut kita boleh tulis dalam bentuk ordered pairs, okey, dalam bentuk jadual, okey, tables, dalam bentuk graph dan juga dalam bentuk equation, okey, persamaan. So bila soalan minta represent function in ordered pairs, so kamu kena tulis fungsi tersebut dalam ordered pairs. Okey. Kalau minta dalam table, tulis dalam bentuk tables. Okey. Kemudian graph of function represent a function with a straight line or curve on a Cartesian plane. Kemudian daripada apa data-data yang kita dapat, kita nak belajar macam mana nak tulis, nak buat graph. Okay, so dia punya graph ada banyak lah, graph function ni ada banyak bentuk. Okay, so nanti kita akan tengok satu-satu. Okay, how to draw a graph, okay, dan semualah nak cari nilai dalam graph tersebut. Okay, itu yang kita nak belajar. So asas ni, so keseluruhan ni kita akan banyak belajar tentang graph. Okay. Alright, so yang pertama kita nak tengok, kita nak identify function. Okay, yang ni. Okay, kita nak identify function. So function ni kita ada, okay, so bila kita ada data, kita ada hubungan ya antara data-data yang kita kumpul tu, kita ada hubungan antara data tersebut. So dia punya relation tu kita boleh kategorikan sebagai kita boleh kategorikan kepada one to one relation, okay, one to one relation, many to one relation. Okay, kemudian kalau dia not function pun sama juga. Relation that are not function, one to many relation, many to many relation. Okay, kalau relation that are function, okay, ingat relation that are function kita ada one to one relation, many to one. Okay, kalau not function, one to many, many to many. Okay, so kita tengok apa dia punya contohnya kat situ. Okay, so kita besarkan sikit. Okay, so one to one relation maksudnya dia punya input hanya ada, dia punya output hanya ada satu. Okay, contoh dia minta, okay, contohnya dia minta distance, unit untuk distance. So kat sini ada 1 km. Okay, jadi dia punya input dia satu je lah, kilometer sahaja. Okay, alright. So kalau volume unit dia ml. Okay, cost unit dia ringgit. Okay, let's say kalau cikgu tambah pula ada satu lagi, meter. So distance juga, unit lain bagi distance adalah meter. So dia dah tak jadi one to one relation, dia jadi one to many relation. Okay, okay, so kita tengok yang sebelah, many to one relation. Okay, semua semua rabbit, cow and horse ni, semua animal ni adalah satu kumpulan yang sama. Okay, iaitu kumpulan herbivore. So kita panggil lah many to one relation. Okay, kemudian one to many relation. Okay, one to many relation, contohnya favorite subject, Rania. So Rania ni ada banyak favorite. So mungkin science kan, science, maths,
So one Rania, dia punya output dia ada banyak kan. So many output, so kita panggil one to many relation. And many to many relation, okay, ini contoh dia. Okay, kemudian a relation is the matching of item from set A to set B. Okay, set A to set B ni, cikgu baca yang ni ya. Relation is the matching of items from set A to set B. So yang pertama ni kita panggil set A dan kedua ni kita panggil set B. So relation can be represent by using the arrow diagram, graph and ordered pairs. So macam mana kita nak represent, tulis balik dalam bentuk arrow diagram, dalam bentuk graph, dalam bentuk ordered pair. Okey. So kita tengok satu-satu Okey, ini dalam bentuk arrow diagram. Okey. Okay, look at the example 1. Okay, so kita nak represent dalam bentuk arrow diagram. So dalam bentuk arrow diagram, let's say kita ada dua set. Okay, set A and set B. Set A and set B. So hubungan antara set A dengan set B adalah relation dia ataupun function dia adalah dengan menambah satu, add 1. So set A 0, 0 plus 1. So kita tahu 0 plus 1, 1 lah. Okay, 1 plus 1 dapat 2. Okay, letak anak panah sahaja. So that's why kita panggil arrow diagram. So arrow diagram mesti ada set A and set B, kemudian kita relatekan dia dengan menggunakan arrow. Okay, kemudian yang kedua menggunakan graph. So kita nak represent guna graph. Okay, jadi kita buat ada dua axis lah. Kita ada set A, set B. Okay, kemudian kita plotkan. So when set A 1, so 1 plus 1, kita dapat set B adalah 0 kan. First tadi 0, 0 plus 1, so 1. Set B dia 1. Kemudian 1 plus 1, 2. So sini 1. Okay, so set B dia adalah 2. Okay, dan seterusnya. Okay, just plot je lah. Okay, dan ordered pair. Ordered pair ni kita letak dalam bentuk, okay, dalam bentuk macam ni lah. Dalam bentuk ayat yang macam ini. Perlu ada bracket yang berlekuk ni. Okay, bracket yang berlekuk. Kemudian pasangan dia dalam satu bracket yang melengkung biasa. Okay, 0 dia punya pairs dia tadi dengan 1. 0 pairs dia tadi dengan 1. So letak sebelah 1. Okay, next. Okay, koma kat sini. Next 1. Okay, pairs dia dengan 2. Okay, dan seterusnya. Sampailah habis dia punya ni. Kan last 5. Dia punya pairs dia adalah 6. Kemudian tutup balik dia punya kurungan tu, bracket tu. Okey, so itu sahaja untuk represent represent function dalam 3 bentuk. Okey, dalam 3 bentuk. Okey, so example 2. Alright, seterusnya kita tengok kalau many to one function pula. Tadi yang example 1 tadi, one to one function. Okay, sama juga dengan example 2A. This one pun sama dengan, this one pun sama dengan soalan atas. Okay, kemudian kita tengok be many to one function. So many to one function, okay, ini banyak. So function dia satu je lah. So set B dia, output dia 1 only. Okay, so dia punya relation adalah dengan multiply of 3. Okay, hasil darab 3. So ini ada 6, 9 dengan 21. Okay, so ini dalam bentuk apa nama tadi tu, diagram, arrow diagram. Okay, yang kedua ordered pairs, kita tengoklah 6 tadi dengan 3. Okay, so masukkan 6, 3. Okay, kemudian 9 dengan 3 juga. So 9, 3, 21 dekat set B dia 3, pairs dia 3 juga. Okay, jadilah macam ni. Kemudian plot pun sama. Okay, so let's say dekat 3 tadi, Q ni dekat 3. Okay, so X axis untuk set A. Okay, Y axis untuk set B. Okay, so tadi set A dia ada 6, ada 9 dengan ada 21. So ketiga-tiga itu adalah 3. Okay, so dapatlah dia plot macam tu. Okay, kemudian one to many relation. Okay, sama juga. Okay, so cikgu rasa yang ini tak ada masalah. Awak boleh faham walaupun dia banyak macam ni. Okay, walaupun dia banyak. Okay, contoh yang ni kan.
So tak ada masalah lah yang ni. Kalau awak nak tukar kepada order pairs pun, so 24 dengan apa? 4. So 24 satu pairs. Kemudian 24 juga boleh pergi kepada 6. So 24 6. Alright. And then 8 pula, 18 dengan 6. So 18 6. Okay, so kita tengok macam ni. Yang penting semua dia punya pairs tu lengkap lah. Okay. Alright. So jadi if you understand, untuk kita nak represent kita punya relation tu dalam 3 bentuk ini. Okay, dalam 3 bentuk ni. So tak ada masalah untuk kamu buat soalan dalam buku modul. Okay, buku modul page 104 and 105 only. Itu dulu cikgu nak kamu buat 104 and 105. Okay, if you understand, you can answer easily lah. Okay, kalau rasa tak faham, kalau awak tak boleh buat, means awak tak faham lagi. So, kalau awak tak faham nak buat apa, PM cikgu. Alright? Okay, itu sahaja for today. Okay, thank you. Nanti cikgu akan detailkan what you have to do dalam group tally. Okay, so, Assalamualaikum.